शंकर बाब आता हो इश्यू जो जाल्लो आहा कामासूत्र आणि गोंयांत ऑलरेडी गोंयचें नांव पिड्यार जालेलें आहा. काजिनोय आहा, मसाज पार्लर आहा, स्पाज आहा, प्रॉस्टिट्युशनाचेर जाल्यार सारकें कोस्टल बेल्टाचेर सारकेंच आमचें नांव पिड्यार जालेलें आसा. ट्युरिस्ट जे येता गोंयांत आनी ते डायरेक्ट हांगासर म्हणटा लडके किधर मिलताय, थोडे आमच्या गोंयच्या चेडवांचेरूय ते वायट नदर करता. तर हें ohलें इव्हेंट आतां करप जे जेन्ना सीझन पीक सीझन टायमार अशें जावप तुमी कितें पळयता? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हटल्यार हांव हेचो निशेध करता, कित्याक तर हे क्रिसमसाच्या टायमाचेर हेंच्यांनी ते येयला आनी क्रिसमस हो गोंयांतलो एक आमचे क्रिस्तांव भावांचो एक सण. आयज आनी ह्या क्रिसमसा खातीर खुबशे आमकां गोंयांत ट्युरिस्ट येता. आतां हे जे आमचे जे इव्हेंट कोण ऑर्गनायज करतात न्हू, ते जेन्ना खंयच्या मिनिस्टरा कडेन वयतात परमिशन घेवपाक, कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन वयता, त्या टायमार तेंचें कर्तव्य जाता बाबा रे आमचें हें संस्कृती न्हू ही, आनी आमी हांगा हें असलें प्रमोट करपाक शकना म्हणून तुमी सांगपाक जाय. कित्याक डिपार्टमेंटांनी गोंयकार बसले, मंत्री आजून मेरेन तरी गोंयकार आसा, आमदारूय आजून मेरेन तरी गोंयकार आसा. ओके, सो हें फर्स्ट स्टेप कोणी हें कंट्रोल करपाक जाय? गव्हर्मेंटान कंट्रोल करपाक जाय. आयज हें गव्हर्मेंट आनी हितून बसलेले जे लोक प्रतिनिधी आसात, हे आपणाक कितें मेळटा म्हणून कसलेय इव्हेंट प्रमोट करपाक बसले. तांकां ईडीएम जाय, कितें रे ते ईडीएम्सान ड्रग्स घेवन लोक मेल्लेले सुद्दां आमी पळयले. तांकां कसिनो जाय, कसिनोची एक्सटेन्शनां जाय, ह्या कसिनोंचेरूय आमी लोक मेल्लेले पळयले. आतां नवे कसिनो येवपाचे आहा म्हणून आमी आयकलां, व्हडली बोट येवपाची आहा खंय. हेच सरकारान जे लोक आसात न्हू, ते एक टायमाचेर प्रोटेस्ट करताले, ऑपोजिशनान आसलेले तेन्ना आमकां मांडवीन कसिनो नाका, मांडवी प्रदूशीत जाल्या म्हणून. आतां मांडवी प्रदूशीत जावंक ना, आतां प्रदूशीत जावंक ना. आनी हेच लोक एक टायमार बोवाळ मारताले आमकां बायणां नाका म्हणून. आनी वास्को जी बायणां वेश्यावस्ती आसलेली न्हू, ती तेंच्यांनी काडलेली. कितें जे प्रॉस्टिट्युशन थंय जाता न्हू, ते तेंच्यांनी काडलेले थंयसरले. मनोहर पर्रीकर सीएम आसलो तेन्ना. जाल्यार आयज तुमकां हे असले इव्हेंट कित्याक जाय जाले? म्हटल्यार तुमी सत्तेचेर आसात न्हू, ऑपोजिशन काबार केल्लेलें आसा, सत्तेचेर आसा तो तुमकां माज येयला. आनी हांव लोकांक ब्लेम करतलो. कित्याक जाणा, अशें जेन्ना कितें येता खबर आहा तुका, त्या टायमाचेर लोकांनी फुडें सरून लोकांनी असल्या गोश्टींचो निशेध करपाक जाय की बाबा रे आमकां हें आमच्या गोंयांत नाका म्हणून. ऑलरेडी आमचें नांव पिड्ड्यार जाल्लेलें आहा, फॉरेनरांचे मर्डर जाले. तेच्या उपरांत आमच्या लोकल्सांचे हांगा आमचे बाय सिद्धी नायकाचो मर्डर जालो, आजून मेरेन ताका कोणी मारले ताका धरूंक ना. तेच्या उपरांत मागीर ड्रग्साचे केसीस वाडलेले आसा, स्टुडंट्स मरपाक लागले ड्रग्स घेवन, हे केसीस आमी पळयले. तेच्या उपरांत मागीर कसिनो, हे सगळें म्हणजे आयज अक्षरशः गोंय वाट लावपाचें षडयंत्र चालू आसा. आनी आयज ज्या स्तराचेर ह्या सरकारान गोंय व्हरोन सोडलां न्हू, ते आमकां पयलींचें गोंय मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट सारकें. हेंच्यांनी आमचें कांयच सोडूंक ना. आयज मायग्रंट बिल्डर लॉबी येता आनी मेगा प्रोजेक्ट्स करता. आयज मायग्रंट डेव्हलपर्स इतले जाल्लेले आसा, तेंचो कंट्रोल ना कोणाचेर. आयज दोंगराचेर परमिशनां मेळटात तेंकां, कितें. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा आनी हे आमकां गोंयकारांक गुलाम करपाक उठले. कामसूत्रा जो इव्हेंट आहा न्हू, हो तुमी मरे कर्नाटकान व्हरोन दाखया, तुमकां लोक थंय कितें करता ते पळया. हो इव्हेंट तुमी महाराष्ट्रान व्हरोन दाखया, ते लोक तुमकां कितें करता ते पळया. मागीर हांवें दोनूच स्टेटींची नांवां घेतले, ह्या दोनूच स्टेटींनी मरे व्हरा आनी दाखया आमकां, तुमकां कापास्ता जाले. आमचें कितें जालां गोंयकारांचें? म्हाका कित्याक पडलां? आमी कितेंय हाडलें न्हू जाल्यार उगी रावता. लास्टाक जेन्ना आमच्या आंगार येता न्हू, तेन्ना मागीर आवाज उठयता. त्या टायमार खूब टायम जाल्लो आसता. आयज हें गोंयांत जें चल्लां न्हू, ही आमची संस्कृती काबार करपाचें षडयंत्र चालू आसा. एका वाटेन टुरिजम डिपार्टमेंट उलयता कितें सांग, आमी स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी गोंयांत प्रमोट करतले म्हणून. आनी प्रमोट कसले करता? कामसूत्रा टुरिजम. कितें म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग, हे जे आमचे जे आमदार आनी मंत्री बसलेले आहात न्हू, हे 1% सुद्दां केपेबल ना थंयसर आमचे एसेंब्लीन बसोन लोकांक न्याय दिवपाक, लोकांक बरे कायदे करपाक. आयज लोकांनी जे हांकां निवडून हाडलेले, मेजॉरिटी दिल्ली मरे हांकां, फूल मॅन्डेट दिला हांकां, तरी हांकां ऑपोजिशन कितें काबार केलें? असलें करपाक जाय म्हणून. आयज जेन्ना स्टेट हजार कोटी रिणान आसा, त्या टायमार हांकां हे नाचे सुचता. आयज यूथ बेकार आसा, तेचेर तें कांय पडलेलें ना. बिझनसमॅन तोंडार हात मारता, कितें धंदो ना म्हणून. कितें खरोच बिझनस ना. टुरिजम डिक्लायन जाला. एक टायमार अशें आसलेलें, म्हापशा आमकां फॉरनर दिसताले, कलंगूट फॉरनर दिसताले, अंजुना फॉरनर दिसताले, बागा फॉरनर दिसताले. वयता थंय गोंयान हेवटेन आमच्या सावथाक सुद्दां आगोन बिगोन बिचार फॉरनर दिसताले. आयज फॉरनर दिसना आमकां.
फॉरेनर्स दिसना आणि फॉरेनर्स जर येयना न्हू टुरिझम काबार मरे सोंपलो मरे लोकल टुरिझम आमी इतले बूस्ट जावपाक शकना आमी आयज जे टॅक्सीकार आहा ते कित्याक आयज झगडटा सरकारा वांगडा तांकां धंदो ना म्हणून झगडटा आनी तेतून मागीर ते थंयसरूय कन्फ्युजनां करून सोडलेली आहा सो हे जे सरकार आसा न्हू हेतून जे हे बुदवंत लोक जे आहात हे विचार करपी लोक न्हू हे कसले विचार करता फक्त पयशाचो विचार आपली पोटां भरपाचो विचार लोकांचो विचार हेतून कांयच ना आता म्हाका एक सांग तुम्ही आता हे जे हाडून तुम्ही हे इव्हेंट जे करपाक सोदतात न्हू आता कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट जावचे ना आता कोण भायर सरचे ना शंकर पोळजीन एक बारीकशी कविता बरयली कितें जेन्युइन कविता बरयली जाल्यार शंकर पोळजीक टार्गेट केलो शंकर पोळजीचेर FIR जाली कंप्लेंट जाली आता सेंटिमेंट्स दुखले जाल्यार भायर सरा मरे भायर सरून उलोवपाची गरज आसा कितें दॅट मिन्स सिलेक्टेड लोकांक तुम्ही टार्गेट करतले आणि मंत्री आमदार जे डिसिजनां घेतले तांकां सपोर्ट करतले ते चुकीचे सुद्दां आसलेले म्हणून आयज गोंय काबार जाला जे आयज राजकारणी थंय बसले आनी ते चुके करतात आनी आमी तांकां सपोर्ट करता आमी दोंगर वाचोवपाक भायर सराना आमी शेतां वाचोवपाक भायर सराना रानां वाचोवपाक भायर सराना खंयसरूच भायर सराना आयज ती जंगलांतली जनावरां आमच्या घरांनी पावली लोकांक अटॅक जाले कुत्रे व्हरतात आमचे लोकांचेर अटॅक जाता तरी आमी भायर सराना केन्ना भायर सरतले यांची भाशणां आयकून वोगी रावतले भिवपाची गरज ना म्हणून चार चोरये जाले तरी सोक्ष मोक्ष लागना हे आमचे गोंय आयज ग्लोबली आमचे गोंयचे नांव पिड्ड्यार जाल्लेले आसा म्हणून आयज गोंयान टुरिझम येना आणि हे आमी उलयत जाल्यार मागीर आमी वायट तुम्ही कितें बरें करा मरे मागीर आमी तुमकां एप्रिशिएट करता मरे आयज हे जे कामसूत्र इव्हेंटाचे जे हेंच्यांनी आयज नाटक करून दाखयलें आनी मागीर पुलिसांनी हे काडला नोटीस काडला की तेजे पोस्टर्स बीन आहा ते काडपाचे बिडपाचे बीन म्हणून तो इव्हेंटूच नाका पोस्टर न्हू तो इव्हेंटूच काडून भायर व्हरा गोंयच्यान कर्नाटकान जाल्यार महाराष्ट्रान व्हरून दाखया आमकां हांव व्हरा म्हणना थंय व्हरून दाखया मागीर तेचो निशेध थंय कसो जाता न्हू तो पळया मागीर आयज कितें जाल्यार आमचे गोंयकार आहा सुशेगाद तांकां आनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे गोंयकार आसात न्हू तांकां जाल्यार मात सुद्दां पडोन वचोंक ना आयज गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान जे गोंयकार आसात न्हू तुमच्या खातीर आयज सगळी वाट लागलेली आसा कित्याक तुमी तुमचें काम सारकें करिना आनी तुमी अंडर मिनिस्टर्स प्रेशर काम करतात म्हणून केन्ना तरी मरे मिनिस्टराक सांगा ती जमीन कन्वर्ट जावची ना सर आमचे काम न्हू ते म्हणून हे जे आसा तुम्ही म्हणटले खबर आहा मरे कितें तू तुज्या रिस्काचेर दिता तू सायन मारून आमकां दिता ही कर म्हणून त्या दिसा मरे आमचे गोंय वाचतले तुमचेर आसा ते गोंय कोणी भायल्यांनी काबार करूंक ना आमच्या गोंयकारांनीच काबार केला कळ्ळें तुका आनी गोंय काबार कर सायनी मारपी गोंयकारूच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी आनी असेंब्लीन बसोन देव बरें करूं